तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग में। फुल एंजॉय गाइस। गाइस रिवर राफ्टिंग का खुशी आप देख सकते हैं। दांत दिखा रहा है भाई। ये मजा आता है। तैरने का तो मजा के जिंदगी में नहीं ले पाए कभी भी। आज रिवर राफ्टिंग का मजे लेंगे गाइस। मजे ही मजे ही। अपन हो गए रेडी रिवर राफ्टिंग के लिए। ये सूरज, ये रोशन। शुभम ब्रो क्या हाल चाल? गाइस हम लोग चप्पू लेकर रेडी। सब लोग पहुंच चुके हैं चप्पू लेके। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंग लड़ने जा रहे। तो गाइस ये रिवर ये भी जाएंगे। रेडी है अंकित भैया? एकदम रेडी। कतई रेडी? कतई कतई। That you